समस्त को वेलकम आज आउ एक न्यू वीडियो को। तो आज आम इंडियन हिस्ट्री रो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया यही टॉपिक ऊपर केतोटी इंपोर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू को प्रैक्टिस करवा है। तो डेरी न करी आम फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा। फर्स्ट अच्छी इन व्हिच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी बा आम ताको कोन कहू ओडिया रे कहू प्लासी युद्ध। तो सेरा केबे होइतला ला ऑप्शन रही 1764 1757 1773 एंड 1748। तो आंसर कोटा हबो बैटल ऑफ प्लासी आपण मन समस्त निहाती भाबे जानि थिबे सेटा होइतला 1757 रे हला। बैटल ऑफ प्लासी केबे होइतला 1757 बिटवीन कहा का मध्य रे सिराज उद दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव। ओके 1764 रे आपण मानको कोन होइतला बैटल ऑफ बक्सर हला। जदि आपण को 1764 रे पचारे बैटल ऑफ बक्सर करिवे जहा पर कि कोन दीवानी राइटटा आपण मानको इंग्लिश हाथ को जाइतला तो सेटा 1764 रे। तो एबे जेहेतु बैटल ऑफ प्लासी पचारे छी 1757 करिवे आ कोन आ गोटे क्वेश्चन पचारे माने कहा कहा मध्य रे बैटल ऑफ प्लासी होइतला। तो बैटल ऑफ प्लासी होइतला रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद दौला हला। सुजा उद दौला नो सिराज उद दौला बंगर नवाब हला। तो यह थिला आपण मानको बैटल ऑफ प्लासी को नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट आपण माने देखि पारिबे हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। एबे हम जस्ट टिके आगर डिस्कस करले कि बैटल ऑफ प्लासी समय रे बंगाल रो नवाब के थिले हला। बंगाल रो नवाब के थिले ऑप्शन रछि मीर कासिम अलीवर्दी खान सिराज उद दौला एंड सुजा उद दौला। देखंतु सुजा उद दौला गोटे अछि आ गोटे सिराज उद दौला। तो मन रखिबे बैटल ऑफ प्लासी जदि पचारे बंगाल आपण मन बंगाल जदि कुहे सिराज उद दौला कि सिराज उद दौला हला। बैटल ऑफ प्लासी माने आपण माने जानि छंती सिराज उद दौला। तो सुजा उद दौला गोटे अछि देखि पारिबे तो कंफ्यूज हेबेनी। तो सुजा उद दौला जे ये कोन ये एक्चुअली हो छंती अवध रो किंग को माने को टेरिटरी रो अवध। तो कंफ्यूज केबे भी होबेनी सुजा उद दौला एवं सिराज उद दौला मध्य रे हला। तो कहा का मध्य रे होइतिला सिराज उद दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव हला। नेक्स्ट जीवा हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मान को पई अछि हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ प्लासी हला। सेही क्वेश्चन दा माने बुले की पचारुची बारंबार बैटल ऑफ प्लासी समय रे ब्रिटिश फोर्स रो लीड किए करिथिले सेटा पचारे छी। ऑप्शन रे अछि वारेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड वेल्सेली। कोटा है आंसर ना जेहेतु माने ब्रिटिश साइड पचारे छी तो मन रखिबे तो जानि थिबे रॉबर्ट क्लाइव हला। और टिके हमें देखि देबा एपटे वारेन हेस्टिंग जे की कोन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोन माने तांगर फेमस जो थिला कोन परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेल्सेलिंग को कथा जदि कहिबा सब्सिडियरी अलायंस हला। एटा माने मन रखिबे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। माने सुनी की मन रखंतु जहा भी माने रिवाइज करा जाउची गोटे गोटे टर्म ताको भी मन रखी चली थिबे आउ नोट मध्य करी चली थिबे हला। आउ यदि आपण माने चैनल रे नवा अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आउ वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर देबे। आपण माने देखिबे एई माने एति की मध्यरु जेति माने सिलेक्ट करा जायछि क्वेश्चन से गुडी को मध्यरु बहुत माने क्वेश्चन आसीबार चांस बहुत अछि हला। हो ताहले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन व्हिच ईयर। देखंतु हमें फर्स्ट इजी टू माने कोन डिफिकल्टी आड़ को एटा जाउछे टिके की हला। तो फर्स्ट हमें माने कोन इजी रु टिके डिफिकल्ट आड़ को जीवा। तो बैटल ऑफ बक्सर पचारि छी माने टिके आगरु जस्ट मु कहि सारि छी कि बैटल ऑफ बक्सर केबे होइतिला ना 1764 रे। तो माने ईयर तो माने बहुत पचारिबार चांस बहुत कम किंतु कोन पचारे बैटल ऑफ बक्सर कहा कहा मध्य रे होइतिला। मन रखंतु इंडिया माने कोन भारत साइड रे थिले 3 जण के सुजा उद दौला शाह आलम आउ जणे किए सुजा उद दौला शाह आलम एवं माने फास्ट देखंतु इंग्लिश साइड रो किए थिले समस्त कोन
इंग्रेज साइड रु माने की थिले जदि क्वेश्चन पचारे ताले कोन करि दियंती ताले आपण मानको माने बहुत कोन रॉबर्ट क्लाइव आंसर कर दियंती किंतु जेते बेले आपण माननकु माने ई ब्रिटिश साइड रु के थिला कोन बैटल ऑफ बक्सर समय पचारे ताले मन रखिबे हेक्टर मुनरो माने 1764 रे एक्चुअली रे कोन रॉबर्ट क्लाइव अवेलेबल नथिले इंडिया रे सेति में से तांको स्थान रे कोन हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर रे लीड करिथिले हला आ माने इंडिया साइड रु के थिले माने फर्स्ट तो मन रखिबे सुजाउद्दौला सेकंड कोन शाह आलम 2 आ गुटे मन रखिबे हमर आ गुटे हो मीर जाफर किए ना मीर जाफर ना मीर कासिम सॉरी मीर कासिम हला मीर कासिम थिले तो तीनोटी माने इंडिया साइड थिले मीर कासिम सुजाउद्दौला एवं किए शाह आलम 2 और दीवानी राइट टा हम शाह आलम 2 जे थिले से साइन करि थिले तांको माने साइन द्वारा इंग्लिश सरकार दीवानी राइट माने कोन अख्तियार करथिले 1765 रे सेटा आ को हमें देखिबा आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी रिसीव्ड दीवानी राइट फ्रॉम होम एई तो जस्ट कोहु माने आसी जाउची क्वेश्चन माने कोन दीवानी राइट काहा थारु पाइथिले तो यार आंसर एबे मु कहि छी आपन मानकु ऑप्शन नंबर ए शाह आलम 2 को थारु दीवानी राइट पाइथिले इंग्लिश माने केबे टिके मन रखि देबे इयरटा होची 1765 रे केबे 1765 और जदि ट्रीटी भी माने ट्रीटी मध्य मन रखि देबे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फॉलो रे हला ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फॉलो रे 1765 रे दीवानी राइट पाइथिले और नेक्स्ट अछि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे एस्टैब्लिश्ड हला पचारि छै ला एस्टैब्लिश्ड पचारि छै केबे माने गठन करा गला ऑप्शन अछि 1599 1600 1608 1615 तो मन रखिबे यार आंसर हिबा ऑप्शन नंबर बी 1600 मसीहा रे कोन होइतिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करा जाइथिला नेक्स्ट जीवा में हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडियरी अलायंस माने एटा देखिबे सब्सिडियरी अलायंस केबे प्रथमे इंट्रोड्यूस करा हितिला माने इयरटा प्रथमे मन रखि देबा हमें तो सब्सिडियरी अलायंस जदि पचारे इयर जदि पचारे ताले 1798 करिवे और किए ना यार आंसर हबो कोटा हबो डेलहाउसी अछि हास्टिंग अछि वेल्सेली अछि लॉर्ड कॉर्नवालिस अछि तो यार आंसर हबो सब्सिडियरी अलायंस जदि पचारे लॉर्ड वेल्सेली करि देबे आपण माने ऑप्शन नंबर सी तो लॉर्ड डेलहाउसी कोन करिथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड हास्टिंग हम जानि छु कि से कोन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस हम जानि छु परमानेंट सेटलमेंट सह रिलेटेड हला सब्सिडियरी अलायंस 1798 रे और फर्स्ट किए माने हैदराबाद साइन करिथिला सेति रे हला सब्सिडियरी अलायंस रे हो ताले नेक्स्ट जीवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एबे हमें देखिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो एटा कहा सह रिलेटेड लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड रिपन लॉर्ड वेल्सेली यार आंसर हिबा आपण मानको ऑप्शन नंबर ए एटा माने यार कोन यार डेट मध्य मन रखिबे 1848 रे हला 1848 और फर्स्ट माने कोन फर्स्ट स्टेट जे थिला सब्सिडियरी अलायंस रे सॉरी नो कोन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे कोन करिथिला माने साइन करिथिला तो सेटा होची कोन 17 थिला माने फर्स्ट माने कोन टेरिटरी जोटा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा माने सेतिरे कोन करा हितिला साइन करा हितिला ताको तार माने कोन मिसा जाइथिला हो ताले देखबा व्हिच मुगल एम्परर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट माने काहा को दिया जाइथि माने को मुगल एम्परर जे कि ब्रिटिश माननकु कोन देथिले ट्रेडिंग राइट ऑप्शन जे शाहजहां जहांगीर हुमायूं औरंगजेब यार तो आपण माने जानि थिबे जहांगीर जे कि कहिथिले कोन इंग्लिश माननकु तुमे माने
ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାର ବୋଲିକି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ପରମିଶନ। ଦି ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ କେବେ ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ୱାର ପରେ। ତ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? 1765। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ମାନେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ, ତାମାନେ କ'ଣ ସେପଟରୁ କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ପଚାରିପାରେ। ତ କ୍ଲାଇଭ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ ସାଇନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ 1765। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମିର୍ଜାଫର ୱାଜ ମେଡ୍ ନୱାବ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆଫ୍ଟର। ମିର୍ଜାଫରକୁ ମାନେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ କରାଗଲା କାହା ପରେ? ମାନେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବା କେଉଁ ୱାର ପରେ? ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ। ତ ମନେ ରଖିବେ କୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ? ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି ପରେ। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ମିର୍ଜାଫର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲେ। ତ ଯାହା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମିର୍ଜାଫର ହୋଇଥିଲେ ନବାବ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆଫ୍ଟର ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର କେବେ ସରିଥିଲା ପଚାରିଛି। କ'ଣ କେବେ ସରିଥିଲା? ତ ଆପଣ ମାନେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 1746 ରୁ ଥିଲା 1748। ତ ଅପସନ କୋଉଟା? ମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। 1748 ରେ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଦି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଆଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିଛି ଇନିସିଆଲି, ମନେ ରଖିବେ ଇନିସିଆଲି ପଚାରିଛି ମାନେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ କୋଉଟା ଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ, କୋଲକାତା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ କରିଦେବେନି। ତ ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ହେଲା? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାନେ ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ 1911 ମସିହାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ମାନେ ଆସିଥାଏ କିଏ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ଏହା ମନେ ରଖିବେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ। କିଏ? ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ ଥିଲେ, ଯିଏକି who shifted the capital from କୋଲକାତା ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କୋଲକାତା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ଆଉ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲକୁ କ୍ୟାନସେଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହଉ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଦି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ତ ଏହା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ 1773 ରେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଲେ ମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା? ନା ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଓ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଏଇଟା କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? 1773, 1784, 1793, 1764। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। 1784 ରେ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଯାହାକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ତ ଏହା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଲା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପଚାରେ ତାହେଲେ କରିବେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ ରୟ ପଚାରିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ହେଲା। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ ରୟ। ତ କନଫ୍ୟୁଜ ମାନେ ହେବେନି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ମାନେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଡେଲାସି।
ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଫଳରେ 1765ରେ ବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1765ରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦି ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏଣ୍ଡେଡ ୱିଥ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ, ମାନେ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା କୋଉ ଟ୍ରିଟି ଫଳରେ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ପ୍ୟାରିସ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ ଦ୍ୱାରା ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ର ଦି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦି ଆନେକ୍ସେସନ ଅଫ ଅୱଧ, ଅୱଧର କେବେ ଆନେକ୍ସେସନ ହେଇଥିଲା? ଆନେକ୍ସେସନ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ତାକୁ କେବେ ଅକ୍ତିଆର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଫ ଲେପ୍ସ ଫଳରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? 1856, 57, 48, 53 କୋଉଟା ହେବ ନା 1856ରେ ଅୱଧକୁ ଅକ୍ତିଆର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଫ ଲେପ୍ସ ବଳରେ? ସତରା। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ 1857 ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ, ମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ 1857ର ଯେଉଁ ସିପୋଇ ମ୍ୟୁଟିନି ବା ରିଭୋଲ୍ଟ ଥିଲା ତ ତାହା କ'ଣ ଏଣ୍ଡ କଲା? ତ ଏହା ମନେ ରଖିବେ, ଏହା କମ୍ପାନୀ ରୁଲକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ରୁଲ ହବ ନା? ଏହାର ଆନ୍ସର କମ୍ପାନୀ ରୁଲ ହବନି। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ରୁଲ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପରେଟ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ ଷ୍ଟିଲ ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ମୁଗଲ ରୁଲ। ମୁଗଲ ରୁଲ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇୟର ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ। 1793ରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କୋଉଠାରେ? ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଦି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813ରେ କ'ଣ ମାନେ ଏଣ୍ଡେଡ ଦ କମ୍ପାନୀଜ ମୋନୋପୋଲି, ମାନେ କମ୍ପାନୀର ମୋନୋପୋଲି କାହା ଉପରୁ କ'ଣ ହେଲା? ସରିଲା ବା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରେଡ, ବାଣିଜ୍ୟ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ ମୋନୋପୋଲି ବା ଏକ ଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ହୁ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର କିଏ? ଯିଏକି କ'ଣ 1857ରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ କହିବା ନା କ'ଣ, ମ୍ୟୁଟିନି, ସିପୋଇ ମ୍ୟୁଟିନିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଇଡରୁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର, ଯାହାଙ୍କ ପରେ ଦି ମୁଗଲ rule was completely ended in India. Okay, the headquarter of the East India Company, East India Company ର headquarter କୋଉଠି ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉଠାରୁ ସେମାନେ ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଅପସନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ ତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଲିସବନ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ମାଦ୍ରିଦ କୋଉଠି? ସ୍ପେନରେ। ତ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଲଣ୍ଡନ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈसूर ୱାର ୱେର୍ ଫଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈसूर ୱାର କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଫଟ୍ କରାଯାଇ, ମାନେ କ'ଣ ଫଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈसूर ୱାରଟା ହୋଇଥିଲା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହେଲା। ତ ଅପସନରେ ଯେହେତୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଅଛି, ଆମେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ରିଜଲ୍ଟେଡ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ସୁପ୍ରିମେସି, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାୱାର ଇନକ୍ରିଜ ହୋଇଥିଲା। ଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ କୋଲକାତା ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇନ୍, ମାନେ କୋଲକାତାର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏବେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡରେ କୋଲକାତାରେ ଥିଲା ଆମର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ତ
तो क्वेश्चन पचारिछि केबे ଏହା एस्टाब्लिश ହେଇଥିଲା। एक्चुअली यार ऑप्शन रे माने से माने आंसर टा आपण मन को नाही। यार आंसर मने रखंतु 1774 रे हबो कोन 1774 आपण मन को जदि पचारे को आईन बोलरे तो सेटा हबो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे किंतु ईयर पचारिछि तो मन रखिबे 1774 जहाँकि ऑप्शन रे आपण मन को पई नाही। नेक्स्ट आमे जिबा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसपोर्ट पावर माने जो पावर टा थिला सेटा कहा आड़ो को ट्रांसफर होइतला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फॉलो रे यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश क्राउन को पावर शिफ्ट होइतला कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट आमे जिबा द फ्रेंच वर डिफीटेड फाइनली माने फ्रेंच को वार रे फाइनली डिफीटेड होइतिले तो ऑप्शन अछि बैटल ऑफ प्लासी एटा तो बिल्कुल न हो बैटल ऑफ बक्सर भी न हो एंग्लो मैसूर भी न हो तो कोन ऑप्शन नंबर सी रही गला तो कर्नाटिक वार रे कोन होइतिले फ्रेंच बा फ्रांस माने डिफीटेड होइतिले। नेक्स्ट अछि आपण मन को द मेन एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो मेन एम कोन थिला एम तो आपण मन जानि छथि जेतेले फर्स्ट टाइम समान आसीतिले समान टेरिटोरियल एक्सपेंशन करबा को आसी न थिले तो एहा करिवे नै आंसर रिलीजियस एटा भी होवनी तो मन रखिबे यार आंसर हो ट्रेड एंड प्रॉफिट काहे कि ट्रेड एंड प्रॉफिट हला काहे कि ना हमको पूछारी छै इनिशियली हण इनिशियली सेति में हला आंसर ट्रेड एंड प्रॉफिट तो एटा थिला बहुत बहुत माने इंपोर्टेंट 30 बा 30 टा आपण मन को पई हिस्ट्री एमसीक्यू आउ माने होपफुली ए वीडियो टा आपण मन को पई हेल्पफुल हबो आ वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर देबे और चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। धन्यवाद।